أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Assalamu alaikum ni obal make Musa kwanta mankai ba makwa maliko na nga fuli be obala jeni fo awsigiro la abe kala mero yoro ani obe kana jero yoro amba wala dona ka fa ngone an sigile dolo tuma kuma kene kan inde blasarle wala nda memi kene nyana maya bisan chama bo radio kono kada wala nda ina fa bunya ko so kada yin tuma ka to ka mana bo wala sa awni ne an bela jeni kan na falon sura la jengono ani lahara ala ke an yarawo yesinya sige ala ke hine ka sanga tabaw be ma ni wala na inde kono abi Qur'ana kuma ma kono abi bibilu kuma ma kono ni jigin kitabu to kuma abi alaga chen kuma me ni wala na yin kono abi jen chen kuma me wala na yin kono siyansi kuma ba kono dolo ki bore ba kono tamasien donu kuma ba kono tege ki bore ba kono dotora kuma ba kono wala na inde kono ibi na fa usura la itun siglente ni muni bi alibi ame tege de kan kaba ko abino o meni wala na yin kono kabo ala yare ka kuma wala an kuma an ko de ko ala ya fotan kira ya fota doni ya fotan ni ta fa bada ko ne yare ya fotan au ka ne ga emission sui depuis santan ko fe ne be emission munu ke ni munu ba ka sheti ko soro abise ga to ka lame amunu be radio kono amunu charna jen joba o sanfe bolo o sanfe ina fo YouTube nunu na nyoko abise ka au janto ulula menina au bina neka kuma ufam abina donga fo ai chana ni ninga kuma uba da manadi nga kuma wolo malendo biamina kuma suratu zariyati kan no ba wole tuba ukana ko suratu le 20 fo choko werala finya ko fo suran ni suran ta ala rabi kaba ko chama fa kono yora be ko na suran bidruni kelena ma ngane mo go bise a ayam mabire ko sabe we a ayam ngani ke nan fanadi may bidruni kele mo gani kele may kele ngele ngo kuma be tianta d'accord nga amba damne ayam mo ganana am surata mo gani ke nayna ni mo go bise o mima ala ba fa bada auzu billahi minash shaitanir rajim wa fil ardi ayatun lil muqinina au Corée di Nazarakana il y a sur terre des signes pour ceux qui croient avec certitude ntene mangaine ni ala mankain ala ko kaba ko be du kolola tamasien kaba ko mawbe du kolola moko ye munu dengene ale no munu limane ale no ko kaba ko be du kolola limane ya jonyi dana ya bagawi ni chen ni ye du kolola je signon tamasien de bala tamasien kaba ko maw ko de be du kolola ko da matare ko wa fi anfusikum afala tubsirun mais c'est-à-dire en français ainsi que en vous-même ko ani aw yere kun mais ainsi que en vous-même ani aw yere kuna kaba ko ba aw yere kuna no ya adama donye ko kaba ko yere de ba an yere kuna mais kaba ko de ba an teke nun kono billahi ala ne fode akoko nanye flele ke kata sangulo bogo dema kambale ala ka kaba ko sorai ko nan tara fa fa kambale ala ka kaba ko sorai ko wa kal na flele ke kata an yere kuma ka ala ka kaba ko ba an yere la ala chance di amun man nanye docteur ya kalawonke kene ya kalawonke santé médecine kalawonke no ina da musa kwantan anyo kalawonke wallahi an yere na dala chera la ala chen fo wallahi kaba ko ba da madina wa miye kaba ko la bilbile bayo wode ta ko nyede kaba ko ba da madina kaba ko ba da madina kaba ko ba da madina yoro bedela nga bulo fabbe min takan wode ta nyede mai ala be ko de foni wa fi anfusikum afala tubsirun mais ainsi que en vous-même n'observez-vous donc pas ko yala ka anti jatimnel kewa an tan tashila de wa
ante miril de kelawa ante hakil jabo de kelawa ala yɛrɛ de bɛ ka ɲininkali kɛ nin na ala de ko kabako dɔnni tamasiyɛn kabako maw de bɛ dugukolo la ko dugukolo in ta bannen dɛ ko tamasiyɛn kabako maw de bɛ adamaden yɛrɛ de la wa tamasiyɛn kabako maw o de bɛ tɛgɛ kɔnɔ n'a fɔra ko adamaden la dɔrɔn tɛgɛ yɛrɛ de y'a fɔlɔ ye tamasiyɛn kabako maw de bɛ tɛgɛ in kɔnɔ ne m'o fɔ dɛ a y'a ala ka kuma wɛrɛ lamɛn o bɛ na ni seereya sisan an ka taa kuranna fan wɛrɛ fɛ a bɛ fɔ de ma ko suratu yasi an sera suratu yasi ma ni ale bɛ bɛn kuranna sura 36 ma an mago bɛ se a aya 65 ma i ma duuru ko kuma ye o y'a damana kuma ye sabu bolokɔnden ye 5 ye i ma ye Allahu akbar ala ka kabako de bɛ yen wa ala yɛrɛ bɛ tɛgɛko kuma fɔ boloko kuma fɔ kuranna kɔnɔ fo siyɛn 5 hakɛ de sabu bolokɔndenw ye 5 ye mais ala bɛ kabako caman fɔ bolokɔniko kuma in kan ka kabako fɔ tɛgɛko kuma in kan kuranna kɔnɔ mais nin t'a kabako dɔ ye yan nɔ an bɛɛ ka jɛ ka nin kalan kɛ mais ko ce jour là ko o don in na nous scellerons leur bouche k'ale ala bɛna daw tugu ne ala ne ni n ka mɛlɛkɛw an bɛna u daw tugu k'u daw fermer hermétiquement ka u daw tugu gɔgɔgɔ ka datugu mɛru da in tɛ kuma dɛ bouche da in kuma t'o fɛ yen ni ala mankan de ye tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'il avait accompli. Ko o la tɛgɛw de bɛna kuma ko a ni senw de bɛna seereya kɛ u ye kɛwale minnu kɛ u bɛna olu seereya mais ko tɛgɛ de bɛna kuma ne m'a fɔ dɛ tɛgɛ de bɛ kuma lahara mun bɛ tɛgɛ bali ka kuma diɲɛ kɔnɔ yan tɛgɛ bɛ kuma yan nɔ et puis tamasiyɛnw de bɛ yen nɔ yɔrɔ an tɛmɛna sura min na sisan an ye tamasiyɛn ko in fɔ aw ye ala ko tamasiyɛnw caman de bɛ dugukolo in na kabako tamasiyɛnw caman de bɛ dugukolo la wa ko kabako tamasiyɛnw caman de bɛ adamaden yɛrɛ farikolo la kabako tamasiyɛnw camanba de bɛ i tɛgɛ in kɔnɔ kabako tamasiyɛnw caman de bɛ yen nɔ adamaden sigilen bɛ mun kan adamaden yɛrɛ sogolen don kabako tamasiyɛnw de kan a dɔw la faamuna wa o seereya kuma tɔw de filɛ nin ye yan ko tɛgɛ yɛrɛ bɛna kuma lahara o ye lahara ye yen nɔ n bɛ kelen kɔni fɔ a ye fɛn ye 2 ye dɛ a b'aw janto o kuma la mais diɲɛ bɛ yen lahara bɛ yen cɛ bɛ yen muso bɛ yen sankolo bɛ yen dugukolo bɛ yen pilisi bɛ yen mɔyɛn bɛ yen a b'aw janto nin kuma in na ne m'a fɔ dɛ o ye ala fana mankan de ye ala ko k'ale y'a ka fɛn bɛɛ dilan 2 n'an ma da o kuma la a ye taa suratu nabayi kɔnɔ kuranna sura 78 na o aya 8 na ala b'a fɔ yen nɔ ko wakalakinakum azwajan c'est-à-dire en français nous vous avons créé en couple ko ne ala yɛrɛ de y'aw dilan k'aw kɛ couple ye ko ne de y'aw kɛ filabaga ye ne de y'aw kɛ cɛ ni muso ye ne de y'aw kɛ plus ni mɔyɛn ye ne de y'aw kɛ fana ɲuman ni juguman ye corps ani anticorps matière ani antimatière ne m'a fɔ dɛ ala ka kuma don ni ma da o la ni m'o faamu o sura in to yen ko aya ninnu bɛɛ bila i ka taa suratu yasi kɔnɔ kuranna sura 36 na o aya 36 na fana yɔrɔ y'a damana kuma wɛrɛ o y'a damana gundo wɛrɛ de ye yen nɔ mais n tɛna n da don o la bi ni sera ye ala b'a fɔ yen nɔ k'ale yɛrɛ de y'an bɛɛ dilan ko k'an kɛ 2 ko wa ko fɛn bɛɛ bɔra bɔgɔ la dugukolo la ni dugukolo b'o bɔ k'ale y'a bɛɛ dilan k'a kɛ 2 ye père cɛ ni muso botaniki mɔgɔw b'a kalan minnu ye yiri kalan kɛ scientifique b'a ɲɛ dɔn cɛ ni muso bɛɛ bɛ yiri ninnu de la ni ala mankan de ye ko wa k'anw bɛ fɛn mun dɔn univers in kɔnɔ monde kɔnɔ a n'anw tɛ fɛn mun dɔn nin diɲɛ in kɔnɔ k'ale ala yɛrɛ de ye nin bɛɛ dilan k'a kɛ 2 wa diɲɛ sigilen bɛ 2 in de kan la dualité la parité aw tɛ se k'o b'o la ne yɛrɛ tɛ se k'a yɛlɛma nin ye dɔnni kuma de fɔtɔ ye bilahi ne ye nin fɔ aw ye yan n ko n bɛ ala ka tiɲɛw fɔ aw ye ka taa n da n kaburu kɔnɔ nin de ye bozo madu kɔnta denkɛ mankan ye bilahi ba jɛnɛ jɛnɛbu sanga denkɛ sabanan mankan don bilahi ni ne musa kɔnta ŋunu ka bamakɔ dugukolo sanfɛ n bɛ fɛn fɔ aw ye a bɛ min faamu bilahi an yɛrɛ ma tila an ka sɛbɛkan ninnu fɔla koyi an ye miliyɔn de don kalan da fɛ dɔnniya ɲini da fɛ walasa an ka se k'an yɛrɛ nafa ka jɛmɔgɔ nafa an yɛrɛ ma se ka
me fɛ ka min fɔ aw ye kɛ an ye kalan minnu kɛ a moitié tɛ dɛ ala a moitié ta moitié wallahi an ma se o ma fɔlɔ an fanga yɛrɛ tɛ se ka don a dɔnni ninnu kɔnɔ k'an bɛ a yɛrɛkɛ i n'a fɔ a ka d'an ye cogo min na o ka fɔ aw ye an ma tila an ka tiɲɛw yɛrɛ fɔ la fɔlɔ kuma tɛ nkalon ma bilahi aw kana segin a la dɛ a b'aw janto nin kuma in na san 30 nin kɔ kalan dɔnniya ɲini wallahi o dɔnniw bɛ se ka carin k'o ba yɔrɔnin kelen fo ka taga don nkalon kɔnɔ wa aw yɛrɛ ka hakili jagabɔ kɛ aw bɛ ka ne lamɛn aw ye hakilimaw de ye o a y'a hakili jagabɔ kɛ donc ne bɛ ka ala ka tiɲɛw de fɔ n yɛrɛ n'ala cɛmancɛ la bilahi bɛ ni kuranna cɛ mɔgɔninfin kelen de bɛ da i kaburu kɔnɔ wallahi ne tɛna ban tiɲɛ ninnu fɔ la jango ka taa se nkalon ma a y'aw janto ne ka kumaw la ne ka kumaw contrôler don dɛ sabu fɛn fila de bɛ adamaden bila nkalontigɛ la o fɔlɔ de ye natabaya ye ne tɛ mɔgɔ natabaya dɛ ne de y'aw bɛɛ labila n ko natata aw si ka bilahi o bɛ san caman bɔ tiɲɛ tɛ wa d'accord a filanan o de ye siran jitɔya mɔgɔ mɔgɔ bɛ siran kojugu a tɛna se ka tiɲɛ fɔ aw ye dɛ sabu a siran kojugu de bɛna nkalon fɔ aw ye wa mɔgɔ mɔgɔ nata b'aw kan o tɛna se ka tiɲɛ fɔ aw ye dɛ sabu o nata b'aw kan mais ne dun y'aw bɛɛ labila kaban wa siranko ta fanfɛla siranw bɛɛ bɛ da saya de la mais ne ma siran saya ɲɛ sabu dugukolo in sanfɛ n'a dugumala bɛɛ ka kan ni Musa Kɔnta bilahi o bɛ ne da kan de kɔnɔ o bɛ ne dolo de kɔnɔ a bɛ n joli de la bilahi ni dolo karamɔgɔ k'aw ma ko min b'a da kan kɔnɔ min b'a dolo la a y'o to yen dɛ o b'o da kan de kɔnɔ dɛ a y'o to yen dɛ o b'o dolo la dɛ n ye tiɲɛ de fɔ aw ye ne bi a b'aw janto nin kuma la ɔ siranw bɛɛ bɛ da saya de la dugukolo in sanfɛ n'a dugumala bɛɛ ka kan ne donc fɛn fila min bɛ adamaden bila nkalontigɛ la ala ye ne yɔrɔ ma janya ka bɔ fɛn fila ma a b'aw janto nin kuma la o la n'i nana nin kuma bɛɛ ta kuma in yɛrɛ laɲini bɛ mun nɔfɛ a laɲini b'a nɔfɛ ala bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn de ko tɛgɛ yɛrɛ wasara kunnafoni dila ye m'a ye a bɛ k'o de fɔ ne ye ko ces jours là nous scellerons leur bouche k'ale ala bɛna daw bɛɛ tugu ka mɔgɔw datugu kɔn tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'il avait accompli. Ko tɛgɛ de bɛna kuma bolo in de bɛ kuma Allahu akbar a b'aw janto in na ala n ko taamasiyɛnbaw de bɛ tɛgɛ kɔnɔ o taamasiyɛnba ninnu kabakobaw de bɛ tɛgɛ kɔnɔ i m'a ye yɔrɔ ne yɛrɛ ye médecine 4 de kalan kɛ an ka médecine dɔ kalan sen fɛ n'u b'a médecine wele ko médecine chinoise an ye machine dɔ b'an bolo yan a machine yɛrɛ bɛ hali sisan n bɛna machine yira u la yɛrɛ voilà n kun ye layiru d'aw ma n ko n bɛna machine mun yira a la filɛ chinois docteur kan k'a dɔn minnu ye médecine chinoise kalan kɛ u kan ka nin dɔn mɛ nin y'a kɔfɛla ye c'est ça a bɛna ɲɛfɛla ye sisan voilà nin y'a ɲɛfɛla ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ tɛgɛ kɔni ja la dɛ bɛɛ ɲɛ bɛ tɛgɛ ja la mɛ tɛgɛ ja yɛrɛ filɛ tɛgɛ kɔnɔla ja filɛ mɛ adamaden farikolo minɛn ninnu a bɛɛ dili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɛgɛ kɔnɔ o gundo de filɛ yan an ma kunkolo yɛrɛ ye an ma fogofogo ye furu filɛ yan nɔ kunna filɛ dusukun filɛ n'o ye kɛri ye mɛ rn fila yɛrɛ filɛ c'est ça mɛ biɲɛ dalen filɛ nin n'o ye foie ye o n'a ɲɔgɔn an tɛna se k'a kuma bɛɛ fɔ ka ban voilà aw kɔni bɛɛ ɲɛ b'a la dɛ jinɛmɔrɔya tɛ dɛ nin bɛ yen nɔ nin dɔnni de bɛ yen nɔ dɔnni dɔ de sigilen bɛ nin kama bana o bana b'i la ani ko o ko b'i la dɛ chinois dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ gundo kɔnɔ u bɛ a lajɛ ni tɛgɛ kɔnɔla de ye ni machine ye machine minɛnw filɛ m'a ye machine minɛnw filɛ kuma tɛ nin nɔfɛ dɛ nin ɲɔgɔnna machine wɛrɛw caman de bɛ yan nɔ a bɛɛ tɛgɛ ye a dɔ bɛ yan nɔ a bɛ don ordinateur de la a bɛɛ tɛgɛ ye i b'a minɛ i tɛgɛ la dɔrɔn k'i sigi a b'i ka kibaruyaw di mɔgɔw b'a dɔn nin ɲɔgɔnna kabakomaw sugu wɛrɛw de bɛ yan minnu fanga yɛrɛ ka bon ni nin ye a bɛɛ tɛgɛ a bɛɛ basé n'o tɛgɛ de kan donc n'ala ko aw ma ko kabako bɛ adamaden na o bɛ balawu la mun na o dama tɛ ala tilara k'a fɔ ye ko tɛgɛ in bɛna taa kuma hali lahara kɛnɛ kan o bɛ balawu la mun na tɛgɛ kumana diɲɛ kɔnɔ yan kaban n'a kumana lahara o bɛ bala jɔnni na ala m'a dogo mɔgɔ la koyi ala y'a fɔ k'a tamakiya bɔ bɛɛ la gundobaw de bɛ tɛgɛ kɔnɔ i n'a fɔ hali suratul kiyama
ya la kal cogo ala ya la kal suratul qiyamah kono cogo mi no ye qur'ana sura biwolom flam duruna o ayan nanna bala qadirina ala an nusawiya banana bala qadirina ala an nusawiya banana bala qadirina ala an nusawiya banana kafiru de yin ngale ko yala ko sayen ko fe ko saka kuni cenya ala de kuma kayo kuma bla ko bal ko fem bawda kaya kuma bla de ko wallahi ne ala bina fenke minga juguno yi ko sabu ko ne bina adama de la kunu ko ka bo saya kono ko akla ku singa ku chuwe ko sabu ko ne tege ma singa ka chuwe tege no nu les empreintes digitales tege nyeke nu tege no tege tamasien nu ko ni nu ma singa ka chuwe ko 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 mo ni mo ko duna nyona ko ko fili kala mo ni mo la ala bi fe ka fo de kale tina fili mo ni mo la mo ni mo tina nyaga mi nyona sabu itege no inde yere itege inde yere kuma de be wala be ko de fa ko ni be kuma ko tege be kuma ne ma fa de ni ala man he kuro na ko anya kala be ngene yasa o wa tege de be kuma funu da ama ne shinwa ta yira wala sisa waya abana sira nunu na nyoko yi bana mun bila ka angati ko kan ko nyai ni tege ko la sababula ne o de apare yira wala sisa amaka d'accord yoro nya fo ngai ne re kelimpe ne medicine nan de kalanke medicine traditionnelle ayo tege kuru kele no angala de la fura keluye ani medicine traditionnelle chinoise médecine chinoise fila ali médecine prophétique nabi nyuma ne kira temelo e furakeli kani gundo muni takasira muni ne o kalanke o tay sabay ani médecine moderne ni do ba wele ko médecine conventionnelle do ba wele ko médecine légale afamna focco la do ba wele ko médecine moderne wane ni be kalanke wan pa numbe papier de be mbolo de kren nyala ere médecine moderne no u papier de be mbolo da mata de jemo ko ere be ndon wi fana wa jemo be u ka furake lu kenfe mben ton no la kam go bari ne furake ni ndori no bari kala wa mo do fana be nyere sekere wa kaba ko ba akola de ba baraw ke ni sere me kuma nga kuma tolu no fe anga kuma mi no fe mi fe ga yirawla kum fe kuma tene tayde ne ya amina yirawla ala amina to babi ali sisa wala ne ya apare no yirawla a apare to bian ali sisa kuma to no fe de kuma bi tege ko indi no fe aw yere tege jaya kono yoro ne man law ne man apare ndila chante d'accord donc nala ko ma qur'ana kono ko kaba ko be adama dina kaba ko be tege kono ni munu mayro ni ta do ndi wala amina gundo do yira wala sisan ka bi kuma yin kunce bulo kon den duru ina fa yere bo don ci ni finyete mo gamna bulo kon den belaje ni farale non ka be duruma abawo jantola sabu bolo inde be kuma ina fa qur'ana ire be ka fa cikin ala be ka fa cikin na bolo kon den nde be kuma taga de be kuma nyagan kilingi na bebe kuma nyagan fen fleta ya kono billahi ni bele be kuma ni ta do ne ko kuma de be bolo kon den num kilingi na bele be kuma tamasien mun ba kono ni bele be kuma les empreintes digitales chacun a son empreinte digitale chacun à son empreinte cérébrale, chacun a son destin. Beni tegeno tamasien, beni kungolo zeme tamasien do wa beni idakan wa ko sirle me nyona de ala ko sirle me nyona may bulo kon de ndure wa mina element dure de yira awla san o be kay aw nyina aw ba fam fana may element métal barabe keni femu mi fen duru de do jengono woronan ti se kana la wa ite woronan do ala itna se ga woronan fala halni hakil jabo chugo itna se ga temenin kan woro indoro ne do ika barabe be keni woro de kono sa bolo de barake wala element duru de be adama dembi barake no de wa nga material de wa nga minonde o element duru fle ka fawi wa o element duru nunu o de be san mara may watu be dunu do ngon kono element duru nunu de be san mara ala samun jati dombe labani zore ani mun jati dombe labani en dokolo ani kili samun san jati dombe labani we olube wele ko san negala kawo afamna wala oh munun jati dombe laba ni de ani tura noe flani sabay olube wele ko san jila kawo munun jati dombe laba ni kati ni sangi olube wele ko san yirla kaw les plantes falen fɛnw ina fɔ nani ani duru munun jati dombe laba no ye
o y'an kɛlen ka élément saba fɔ sisan ma nɛgɛmafɛn jimafɛn yirimafɛn o tɛ saba ya a naaninan élément naaninan minnu jatidenw bɛ laban ni 6 ye n'o ye 6 ye ani 7 i n'a fɔ 6 ni 7 olu ye san tasumalakaw ye ni dɔw b'a wele ko tasuma san o y'an kɛlen ka élément 4 fɔ sisan élément 5nan n'o y'a laban ye o ye san ye minnu jatidenw bɛ laban ni 8 ni 9 ye i n'a fɔ 8 ani 9 a bɛ f'olu ma ko san bɔgɔlakaw o ye bɔgɔlakaw ye terre dugukololakaw wa ni baarakɛminɛn 5 de bɛ yen bɛɛ bɛ ka baara kɛ ni minɛn 5 de ye dɔ ta baara fanga de ka bon dɔ la ni dɔ ta ye dɔ fana bɛ ɲa dɔ bolo ni dɔ ye élément 5 de don an y'a daminɛ ni élément métal ye an tilalen élément métal la an sɔrɔla ka jigin ka taa élément O la a bɛ n'a bɛɛ sɛbɛnlen sisan voilà i m'a ye élément métal kelen élément O o ye 2 ye n'an bɔra élément O la an bɛna taa élément bois la o ye 3 ye n'an bɔra o la an bɛna élément F la o ye 4 ye n'an bɔra la an bɛna élément terre la o y'a 5nan ye i bɛna sɛbɛnlen yan nɔ ko les 5 éléments a faamuna wa ni élément 5 de bɛ yen nɔ ninnu de bɛ ɲɔgɔn falen voilà chiffre minnu filɛ nin ye nin côté fan fɛ olu ye chiffre musolakaw ye minnu filɛ nin ye côté dɔ in fan fɛ olu ye chiffre cɛlakaw ye voilà san musolakaw ka chiffre filɛ san cɛlakaw ka chiffre filɛ ko ninnu jatew bɔlen don sabu ala ye diɲɛ dan cɛ ani muso plus ni moyen an y'o fɔ aw ye kaban an tɛna segin olu kan a faamuna wa baara dɔ ka di la ka tɛmɛ dɔ kan o bɛ dɔn nin yɔrɔ ninnu de la ninnu jatew de bɛ ta e ka kan ka baara kɛ ni minɛn mun ye matériel mun ye élément minnu bɛ ɲa e la o bɛ dɔn yan nɔ de o ni ka taa élément 4 ninnu fana ta n'o ye an yɛrɛ kun ka nɔrɔ élément 4 n'o ye ji ni bɔgɔ fiɲɛ ni tasuma o élément 4 ninnu bɛ taa k'olu jateminɛ ka nin élément 5 fana jateminɛ o tɛ élément 9 ye m'a ye adamaden wo 9 de bɛ adamaden na ɲɛnamaya sigilen b'o de kan a faamuna voilà a b'aw janto o kumaw la o de tun ye bi dɔnni kumaw ye bolokɔni ye 5 ye baarakɛminɛ ninnu yɛrɛ fana ye 5 ye wa tɛgɛ yɛrɛ sigilen bɛ gundobaw de kan bolokɔniden ninnu bɛɛ sigilen bɛ gundobaw de kan o de la hali sɛbɛnna papier ninnu n'u bɛna dilan dɔrɔn a bɛ fɔ ko fɔ i tɛgɛ nɔ de ka k'a la a kɛra i ka carte d'identité ye o n'a ɲɔgɔn aw kan k'o faamuya i m'a ye faama ninnu bɛ yamaruya de d'i ma k'i k'i tɛgɛ da tubabu dabaji in na fɔlɔ n'o ye encre ye k'o da sɛbɛnfuraw la voilà o n'a ɲɔgɔnw n'o tɛ u tɛ i ka papier d'i ma dɛ papier ɲɛnama dɔw bɛ yen n'a bɛ dilan dɔrɔn f'i tɛgɛ nɔ de ka k'a la parce que e tɛgɛ nɔ in de y'i yɛrɛ ye chacun a son empreinte digitale kulun sera cɛncɛn ma nin yɔrɔ in na yan ni mɔgɔ mago b'an na sisan k'i ka jateminɛli dɔw k'an fɛ a bɛ se ka kɛ e ta ye baarako gɛlɛya ye wala baara dɔ yɛrɛ e bɛ baara dɔ la ɲɛ tɛ ka sɔrɔ o ma walima e bɛ fɛ ka baara dɔ de ɲini min b'i nafa i bɛ se k'i yɛrɛ nafa ni mun ye wala e yɛrɛ bɛ baara ɲɛnama la i yɛrɛ bɛ ka wari sɔrɔ wariba yɛrɛ b'i kun wariba b'i kun mɛ i tɛ wari in labaara cogo dɔn i t'a dɔn i kan ka don élément min na yala nɛgɛmafɛnw de ka di e la wa e t'o dɔn yala jimafɛnw de ka di e la e t'o dɔn falenfɛn ninnu yiri ninnu yirilaka ninnu k'i ka wari don o la o de ka di i la wa i t'o dɔn tasumamafɛnw de ka di i la wa i t'o dɔn bɔgɔmafɛnw de ka di i la e t'o dɔn e tɛ nin si dɔn e kɔni ta ye kunfɛko ye kunfɛko tɛ diɲɛ dilan dɛ o ka fɔ aw ye dɛ n'a sɔrɔ o tubabuw kun y'a kɛ kunfɛko in ye tan ka ko bɛɛ kɛ u kunfɛ ten k'a mana bɛn min ma u fana taara yɔrɔ min na nin u fanga sera yɔrɔ ma u fanga kun tɛna se o ma dɛ n b'o fɔ aw ye dɛ a bɛ nin tɔw kɔnɔ wala ye diɲɛ cɛsiri so ye ala y'o fɔ voilà wa mɔgɔninfin k'i yɛrɛ ka ko ɲɛɲini dɛ n'i tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta ɲɛɲini f'i yɛrɛ ta o tɛ kojugu ye wa n'i tɛ min dɔn i kan k'o dɔnbagaw ɲininka ala yɛrɛ de b'o f'an ye suratu nahali kɔnɔ n'o b'a wele ko suratu les abeilles kuranna sura 16 na wa ya 43 fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun c'est-à-dire en français demandez donc aux gens de rappel si vous ne savez pas kan ka ɲininkali kɛ dɔnnibagaw la fɛn kan n'an tɛ min dɔn ne m'o fɔ dɛ o ye ala man kan ye n'i tɛ min dɔn i b'o dɔnbagaw de ɲininka hali ni i tɛ dugu min sira dɔn i bɛ ɲininkali kɛ siradalasigila ninnu de la dɛ i bɛ ka jɔ olu minnu na dɛ olu de bɛ se k'a sira don i kɔrɔ kɔrɔ tɛ ko olu ka fisa ni e dɛ olu bɛ dɔ dɔn e yɛrɛ bɛ dɔ dɔn nka bɛɛ n'i ta dɔnta don wa anw ka dɔnta de ye nin anw ye nin de kalan kɛ wa anw ye miliyɔn de don nin kalanw da fɛ wa an bɛ nin kuma de fɔ lahara an bɛ jɔ ala ɲɛfɛ an kunkɔrɔ talen an wasolen an ye ala ka cɛnw de fɔ ye bilahi ne musa kɔnta ala ka cɛnw de fɔ ye ni mɔgɔ min mɔgɔ b'an na o n'a ɲɔgɔnna ko fɛn fɛn na sa
ibi tɛgɛ jata k'a ci ani n'a sɔrɔ i bɛ bangeli waatiw dɔn i b'o kunnafoni fara kan k'i tɔgɔ ni jamu fara kan k'i ka lajɛlikɛ sara fara kan o tɛ fɛn naaniya n'o sera i ka jaabiw b'i sɔrɔ yen an ka numéro 74 46 18 28 74 46 18 n'i ye weleli k'o la inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wala an sɔrɔ man di wele la direct la mais n'i ye kuma bila o sanfɛ WhatsApp sanfɛ inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'i jaabi kulun sera cɛncɛn ma nin yɔrɔ in na yan bozo Mamadu Kɔnta denkɛ bɛ fɛ k'aw bila yan ba Jɛnɛbu Sanga denkɛ sabanan bɛ fɛ ka kulun bɛlɛ ni aw ye nin dankan in na yan k'aw bila yan ne Musa Kɔnta bɛ fɛ k'aw bila yan k'aw kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifaw tiɲɛ an ka foli bɛ Kiyatu ye an b'a ɲinɛ Ajaratu Sangare kɔ an ka foli bɛ Asan Danbele an ka foli bɛ Amara Danbele an b'aw bɛɛ fo k'aw kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifaw tiɲɛ k'an yɛrɛ sɛmɛn to masala min wasara sɛmɛla ye hasbunallahu wa ni'mal wakil o la ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an lasɔrɔ an ka numéro 74 46 18 28 74 46 n'i ye weleli kɛ o la wala n'i ye o numéro ni enregistré ka appareil kɔnɔ i ka téléphone kɔnɔ i bɛ se k'an lasɔrɔ WhatsApp sanfɛ Viber sanfɛ Telegram sanfɛ o n'a ɲɔgɔnna réseaux sociaux sanfɛ kuma min b'i fɛ i bɛ se ka o bila a bɛ se ka kɛ an da ma se aw dɔw ka banaw ma wala an da yɛrɛ ma se aw dɔw ka laɲiniw ma aw bɛ fɛ an da ka se minnu ma an da ma se olu ma i bɛ se ka weleli kɛ nin bɛɛ lajɛlen kosɔn hali ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'u tɛgɛ jaw ci an ma an k'u ka lajɛli kɛ u tɛgɛ kɔnɔla sababu la n'u bolokɔni sababu la k'a jaabi ci u ma u sigiyɔrɔ la o fana bɛ bɛn fana nin sira kelen in fɛ nin cogo in na tan an bɛ dugawu kɛ an ma ɲinɛ aw si kɔ an ma ɲinɛ Ajaratu kɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ k'aw kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifaw tiɲɛ k'an yɛrɛ sɛmɛn to masala min wasara sɛmɛla ye hasbunallahu wa ni'mal wakil